Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba membahas dan menjelaskan skill 5. Nama anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Dian Agustin, Priska Puspitasari, Cindy Adriani, dan Sefhianti. TOEFL 5. Mencari referensi. Anda akan diminta untuk menentukan kata-kata benda yang dirujuk oleh kata ganti. Pertanyaan referensi kata ganti diberi kata-kata yang sedikit berbeda pada tes TOEFL kertas dan tes TOEFL komputer. Pada tes kertas, pertanyaan referensi kata ganti adalah pertanyaan di pilihan ganda, sedangkan pada tes komputer pertanyaannya referensi kata ganti adalah pertanyaan klik. Salah satu jenis pertanyaan referensi kata ganti menguji keterampilan bahasa yang sama. Dalam pertanyaan referensi kata ganti, penting untuk dipahami bahwa kata benda umumnya digunakan pertama kali dalam sebuah bagian dan kata ganti yang dirujuk pada muncul setelahnya. Kapanpun Anda ditanyakan tentang kata benda yang dirujuk oleh kata ganti, Anda harus melihat sebelum kata ganti untuk menemukan kata benda tersebut. Example from the favorite tuple. Di sini ada contohnya the passage carnivorous plant, such as the sundew and the Venus flytrap, are generally found in humid areas where there is an inadequate supply of nitrogen in the soil. In order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. They have digestive fluid to obtain the necessary nitrogen from the insect. This plant trap the insect in a variety of ways. The sundew has sticky hairs on its leaves. When an insect lands on the leaf, it gets caught up in the sticky hairs, and the leaf wraps itself around the insect. The leaf of Venus flytrap function more like a trap, snapping suddenly and forcefully shoot around an insect. Baiklah, di sini ada the question atau pertanyaan, contoh pertanyaannya. The pronoun they in line 5 refer to. Jadi kata ganti mereka di baris kelima mengarah ke, nah di they have digestive fluid. Nah, dedaunannya mereka ini itu artinya dedaunannya mereka memiliki fluid pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga. Tanaman ini menjebak serangga dengan berbagai cara. Jadi bisa dilihat di kata day ini dia mengarah kepada this plant ya. Tanaman ini tanaman carnivorous plant, tanaman karnivora. Jadi jawabannya itu B. Example from the computer TOEFL test. Di sini masih membahas tentang carnivorous plant. Nah, di pertanyaan yang tadi itu, pertanyaan ini itu dia meminta Anda untuk menemukan referensi dari kata ganti itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus melihat sebelum kata ganti itu untuk kata benda tunggal yang bisa dirujuk oleh kata ganti tersebut. Variasi, sundew, dan serangga adalah sebelum kata ganti. Jadi itu adalah jawaban yang mungkin. Selanjutnya, Anda harus mencoba 3 kemungkinan jawaban dalam kalimat sebagai ganti kata ganti. Nah, seekor serangga terjebak di bulu-bulu yang lengket, sedangkan varietas atau sundew tidak. Jadi, serangga adalah jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Nah, Anda harus mengklik serangga untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, pronoun reference. How to identify the question? Cara mengidentifikasi pertanyaan. Nah, cara mengidentifikasi pertanyaannya ini, the pronoun bla 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 in line X refer to which of the following. Nah, kata ganti bla 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 di baris X merujuk ke mana dari berikut ini.
Nah, terus look at the word egg. Click on the word or phrase that X refer to. Lihat kata X, klik pada kata atau frase yang X merujuk ke. Nah, untuk where to find the answer, di mana menemukan jawabannya ini, the line where the pronoun is located is given in the question. The noun that the pronoun refer to is generally found before the pronoun. Nah, baris di mana kata ganti berada diberikan dalam pertanyaan kata benda yang dirujuk oleh pronoun umumnya ditemukan sebelum kata ganti. Nah, the pronoun is highlighted in the passage. The noun that the pronoun refer to is generally found before the pronoun. Nah, kata ganti ini disorot dalam bagian kata benda yang dirujuk oleh kata ganti. Umumnya ditemukan sebelum kata ganti. How to answer the question? Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Yang pertama itu locate the pronoun in the passage. Cari kata ganti dalam bagian. Yang keduanya, look before the pronoun for noun that agree with the pronoun. Lihat sebelum kata ganti untuk kata benda yang sesuai dengan kata ganti. Yang ketiga, treat each of the noun in the context in place of the pronoun. Coba masing-masing kata benda dalam konteks sebagai ganti kata ganti. Nah, yang keempat, eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choice. Singkirkan jawaban yang pasti salah dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Teknik menjawab. Yang pertama, temukan pronoun dalam teks. Yang kedua, fokus pada satu kalimat sebelum pronoun. Yang ketiga, temukan kata benda sebelum pronoun yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Yang keempat, eliminasi opsi yang salah. TOEFL Exercise 5. Study each of the passage and choose the best answer to the question that follow. Passage 1. Question 1 until 2. The full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the harvest moon. It is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. They can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. The harvest moon, of course, occurs at the different times of the year in the northern and southern hemispheres. In the northern hemispheres, the harvest moon occurs in September at the time of the autumnal equinox. In the southern hemisphere, the harvest moon occurs in March at the time of the vernal equinox. Number 1. The pronoun in line 2 refers to. Sebelumnya kita jelaskan di sini ada kata preposition yaitu in, at, on, of, to, for, by, with, without, from, through, and near. Setiap kata prep diikuti non itu hanya akan menjadi keterangan. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan bahwa kita jelaskan teknik menjawabnya. Jadi kalimat setelah kata it tidak usah dilihat. Jadi the night sudah pasti jawaban yang salah. Lalu kita lihat di antara A, B, C. Jawaban B, the sun salah karena sebelumnya ada kata of yang merupakan preposition. Yang A, the equinox salah karena juga diikuti kata prep yaitu nearest. Berarti jawaban yang benar adalah C, the harvest moon. Nomor 2, look at the word they in the passage. Click on the word or phrase that they refers to. Lalu kita lakukan teknik menjawab lagi. They can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. Artinya mereka bisa bekerja ketika bulan sedang terang-terangnya. Lalu kita baca pada kalimat sebelumnya yaitu it is a bright moon which allow farmers to work late into the night for several nights.
Di situ dijelaskan bahwa bulan cerah yang memungkinkan petani bekerja hingga larut malam selama beberapa malam. Jadi kemungkinan kata they di atas menggantikan kata farmers. Passage 2. Question number 3 and 4. Mardi Gras, which means Father's Day in French, was introduced to America by French colonists in the early 18th century. From that time, it has grown in popularity, particularly in New Orleans, and today it is actually a legal holiday in several southern states. The Mardi Gras celebration in New Orleans begins well before the actual Mardi Gras day. Parties, balls, and numerous festivities take place throughout the week before Mardi Gras Day. Tourists from various countries throughout the world flock to New Orleans for the celebration, where they take part in a week of non-stop activities before returning home for some much celebrations. Jadi jawabannya A, Mardi Gras. Okay, next number 4. Look at the word in the passage. Click on the word or phrase that they refers to. Di sini ada penjelasan kata they terdapat di kalimat terakhir, yaitu where they take part in a week of non-stop activities. Di situ dijelaskan bahwa yang melakukan aktivitas secara non-stop adalah turis, karena dapat dilihat pada kalimat sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Nah, passage 3, question 5, 6. The financial firm Dow Jones and Company computer business statistics every hour on the hour of each of the business day of the year. And the statistics are known as the Dow Jones average. They are based on a select group of stock and bonds that are traded on the New York Stock Exchange. The Dow Jones average and composite of our different types of average. The average price of the common stock on 30 industrial firms. The average price of the common stock price of 20 transportation company. The average price of the common stock price of 15 utility company, and an overall average of all the 65 stock used to compute the first 3 average. Probably the average that is the most commonly used is the industrial average. It is often used by an investor interested in checking the stats of the stock market before making an investment in industrial stock. Nah, untuk 5, the pronoun they in line 3 refer to. Jadi kata ganti they di baris ketiga itu menunjukkan ke, nah di penjelasan kata they pada baris ketiga. Jawaban yang A itu salah karena the business day diikuti kata of yang merupakan preposition yang C, stock and bond dan D. For different types salah karena terdapat setelah kata day. Jadi jawaban yang benar adalah B, the statistic. Masih di passage 3 itu question yang ke-6. Look at the word it in the passage. Click on the word or phrase that it refers to. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya yaitu probably. The average that is the most commonly used is the industrial average. Jadi jawabannya adalah industrial average.